Voilà. Mbarin jahangolu mbafala link a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation jamaki ana musul hal konton barinya controla misilime ya controla tigninta ya controla famaji gobe control mento. Afalbe nka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halla lon ko bental jang ko hanyo matilin hanyo na lo silo kan silo memo siratal mustaqima siloti nse dunia yin soto nyaadi manfo alkiyamo la wo me fo no na lon na ko be barka bla la lon na liyen sena min la wala hadati jang be barka bla la atrifan na mer la liyen be barka la mbula mo xol men be wala hadayi ni fanan to talakan alko wala hadal behi isidu la masoto mbari ga lun tijang ko hamo ko do yan tijang ko hamo tinya be jang ko habe ngaleke benga me keno to nyogo kan ni ko kini mo hobe na fala haben alhaji gole kan alhigi yani honni e halon ki hamen kan ka fana ngole kan e halon komen si toro ko le sa fana toro c'est simple na la hay nyinke mo ya nyinke ta mo ya to albisi vive ni honfe do man do hakko mena la wala hada men damu tala jang men video men bulala bi na bata tilingal sa hala kabrin kunu wala mo mfaba jite la kuma kanati ala video ti ngamen bulala kuma kan ala muyinti amedia dolien asedia dolien ne bar mbeton nyale nyine na kuma kan ala to nyale haje menala ni hay kuma je ni sosoro bato mo se nyine je to nyale se nyine je hake so bato hafule fay mbole nyine na kuma kan en kono question ala la jonna hay ni nga la paix whatsapp ko no masoto nyadi ala la jon wala ha video inje ana tala na ntendima ko fonna karamo hol sheku maka karamo holu nga question posé jon kata jabir lati wala mun na ustaj bati al habe ha mem malon jan ni me presenta lati mado kumo nyimbanto parce que wala hada be me abe keno be hajanne be dole kala to bi kumo nyimbanto abena la le jang al si haketu de voilà parce que ntramma aresle ma da mata men ma ala menu jenala mfa ba jité la wala hada men bulala la jam bon question mai anata posé na site le kono la paix e jonnata ke question mai jabilati wala keta ahmadu mbambati Ahmadu Mbamba fondin ke bedwala en sima yala bedwala en jatekende yala anata video en fana afana nga ala saha video en ahalame anata jabi o men di wala hada en na koto Ahmadu Bulu wala hada albe men nabi rabi jabi ro to wodoronte de jabi ro be jokiri nyon na len tena la be ke la har wala hada sabatan be do ke la to bi bar be continue la question en kanne Ahmadu hamen soto abata bulan harje to nta kumantela albena la mela tulu la jasai Ahmadu wal hada na ringe ngakar mo holiso to men bota hanara ra hadu wala hada enka ustad Cheikhul Fajaji boleto be douala en sima yala be douala en jata kende yala ba Cheikh grasi bidje wo fanan na to wahado fato be douala en sima yala jata kende yala insana ko tena ta foda lay jahabi nda fanga tala moti jahabi kun nangolo al halo wol ke ala hoji jang wojang ala ko mustafa da ta muiti wo fanan nata ala ko hakum masan wo fanan nata wo hado fo wal hadayin to barsile wal hadayin e ko mata kan sitto kono nyamen na be bulala ko nyaale ko mi atambita whatsapp sitto kono nyamen na bar be kuma kan do mambulala la fola mfa ba jite wo fanga la kuma kan mbole kala inda mutoti al halame akana mo akana ga mo hola akana mo toro al be galame parce que question inte na la banna bi ante banna so men nala tuma do sta han wala hada saba wala haken ko mo kana kenye jabir la mo kana kele kumala parce que kumol lebe kumolu kono adata men kan nsena na kumol ka al halame folo hakumo men fo nsena don nim photo après ngana na kram holla wala hada bulala al haylame ha bandula mbada mutala men manga men bulala bi tiloto wala mo fa ba jitela kuma kanati alim be han tulma la alim bi thala joxon fele inshallah han wala hada ni ala han harje men nabi mba fala na karamo ge ni wol mon fa ba jiteti ko bismillah
man sonia anin kana nyonene anin kana nyojamfa anin kana tonya nakari anin kana balan nyoma sanji tannani ko man to karanko be nyaadi karanko man sonia sedi unki karawna sanji jali na be ne ka nin fentina ne ka wallahi alladhi la ilaha ghayru kulan kana man wala mutabaq khairin fa arana ta ne mani ma jalla wala nin karam molu sotuta minnu kam molu karandi sanji dantan amariyo ye karawno ay tano saudiya kata kila saateoto ay karanje sallallahu alaihi wasallam ay murunan kana dino ko indi modu ilota wa wato lula iko mole ko barakata karam fankati je fanke ni tente buka karamol bunya dunta jande mbota jang mbadi wolo alin kana nyone nenno karamo bunya mana wala mun yinte yake jonti karamo e ba yake jonta la musoli yake jonta diwoli ko talbe amin julota kuntul abadan ila yawmil qiyam nini la silo benta dawran na talibol na danta koto ke talibol bara koto fon minti na jona mun yinti imanyan na bunya soto le nyala imanyan na alfaya le nyala imanyan na kele fenti tol nyala nin karambumul le yo julo kuntu nyanna ala tentula wala la bang fo nyanna kele ko be kulanti nyanna kele ala tentula ke bal bi janne minnu ya kalamuta min ya kalamuta ke bal yo lo mbadi won kamolu programme ke kani faye kana kanano ema ya tara kadari taburu doro o programme lel tanta kering nin karambumul le molu kono ala ta ko la jalla wala mo manyanna o nemolu nakarla ala la nemo nana te ka ala tentwa Quran tankadulalu nata bare bri yo ko be ko le ka ko le muta adun tolbuka ko muta mo bul e baka ko muta mbuli kan do kun ko trakto e kan do kun ko trakto talbe amin julta kundula woni mi yalon kana e karanda e bule tata ke fay alfati dawda ala haj man taraji e ko ay ko do le muta Quran tankadulalu nata mo le di wal sambaje e ko do min nyin ka siyatan e ka fonko min ke ga siyatan ha ke ba folol man ko di muta mo bulida mfankata dina mbodo jam moye sanyi sabake daro hanni ka 15000 ko wala hani 30000 ko jo karwo karifan sanyi saladura ay qur'an kaminu ka ko sika mantara jay lo fo nyala ya sat wana ay sanyi tanin luru ke moya ata han fennola hanan fatio fa atano jumana nyanta jumana fisiyat ala nemata al ma qur'an tankadulal be fata fatari nimban ko kanjang kariya fana nyam ustad ahmad somali min be nyim faro ko jang ala ta kola minna karandro janjanta kata sababu baati kayro janjang atabe wollel kon ma faade manam qur'an tankandir lati gambia banko kanja wato barata mu sababu balati afelante mol janjanta nyaabi qur'an tankadula janjanta tol tarta jannani ko ka mol sarandi qur'ano la mo danta mo nani ndol nga karam taje cheikh mohammed tarawallelam usman jasi mustafa sen nin molbe no ma mun tollel o wato famamme ala nata kenyim fonnin kewlu janjante e qur'anol tanka ya darol yele badiwol aldiwol tankandi kaw qur'anol ibe kunu kan kila la sunnola sallallahu alaihi wasallam mol kane ka faale ko ha ñinu mu keba nan na lelti ñinu mu fonkol lel nali la moyila o talte ko bori ñoto tuma ali la moyila duran ko bori ñoto mbadu no fonga kalamu tan na dino ko mo kana natil kunte ba aya fa ben fondi la silo ko nyaabe silo kan o man nyanna kala afalanti command kutuba kilin wala ka 50 kad malaka dunya aina qaruna kad malaka dunya mol tata faya kan ka almamul bul wallahi alazim kutuba buka fasar iko kutuba fasar wa man betiya mol tarta wala nyama almamo kanala de fonka min karang amalon minu meduma wala mama akamin faw ala nata ke jalla wa ala jami'ul fil farin خطباء اللي بكتب الفسر لالي ألا كون وما أرسلنا من رسول ثاني قومي أنا كلا من كلا مولي نونل كلا ما أراب ولتا كديا ما أنا مولي أراب كون موسى كديا مبني إسرائيل أبرانيا سيكون مول كان كتب الفسر باو نم كتب الفسر مول بيترين كودول كان يولي كان سيسدين بابا ولا على كيلو كان وسابل كتب الكانا فسر
yow ka ku jowol ti doli o ke ku sangarani mbati ya kuma jowbal fakul bi kutubol ka fasar mo be kamoy warawnu lo minmu kila la sunnol ti sallallahu alaihi wasallam ibaduna jonkona nyaadi le be lala nyaadi le duwarawnu be nyim be nata nyin kayro la kon bi mol wulte la taka kayro min kele imeta kelo la bari wato wati nyaada kutala ka funti min ka akele nyaada dola min nin dola kele nyama ka kele subhatol be buli jama bal e ko dol lemta dindiwon bul jumal ne ka karandro ka memba ka femmuta mobu jumal ne ka karandro ka memba ka femmuta mobu fo karandir la yodira karandro da ta banyam balul wato min ne ta talibol samba kungo to diwon bu kata wal ka tar sirin sokon e ko wol karamol wa mum kulet munat ne man diya mola munat ne man diya mola mbadi wono alen kanam fannene nkana ala ne ala jamfa jalla wa ala nkana fanne ani nga katannu nga toñalo bi ñin karam mun ferenti be dinol fasarla mimbarol ka muhadaratol to youtube nyoto whatsapp ol kayro min be kering wallahi awartabat min nyanta wala ka ala tantu wa nemo la jalla wa ala mo kana muru koma mo kana murundi sintoronka mo kana bondi kando kono ke samba filoko ni safer moriyalu ni katimolu abemu filolet kamol sama ñing gamol ni ñi siare abe mu filolet nadi atami yeti ñam ba manan dirol e ba manan dirol ko fa yannin tirobe boyla walla wasamo fana e fefen diata yaf nsen kali la res dalala ko katimo man kayna samman kan nan bankolu ka ni kabur ziare wol man kayna samman kan na banko ka ni mun ko ni wonni ni mun kula abe mu feyalet be mu feyal ni mo ma mun fenne fono la kati feyal ma ta man ka kila la dinat o talinga katannu mo kane lamay mola min laftaka mol murundi joyya ko mol tarta joyya la ko modol bije ko tul ma alamol ye mol kafu nyoma ke joyandi kamol joyandi be juturi le be do ko lay ibe borle na e kilini mboro ibe ko be na wanyawnya ameje fen ni ala tata baraka kele ko to karawa karala akwa mbaba la duwa tay ngodo ke ba ma do e baba da manam duwa la o dorna la duwa ka jadi moni nyante kalamuta min faaka duwa ba ka duwa mo ko tol duwa tay muslima kunna itama moje minna duwa jarta mana man kete baba o fili kum woni ner kumol wato sita pour moli kalamuta yalon kol man keto da min basiri mun ko na kada ka molla hajul jar haja jalle babul min be dandi al kana mo kana toleya muslimo min be kando dilila aba fala ni haji bulatela tayyasal jomut yeta jami'on to walle la bokon ya arkam furasal ya dala wosi ala inda fara kan dala wosi wa ala fana nyaw mota keri min to mu do ajabi morot atakeri kan wuniya kadib atakeri fara mo fana atakeri min tiya to mon kata dorna nyanna ka do amon kila sallallahu alaihi wasallam ay duwa nyini molbul wa huwa rasulullah ay mo kendo li amar umar kasa duwa nyini uwaisbul lonnal be kamanta ko umar la fisata uwais yo ita dorom tol nyanta ka duwa nyini ita doron nabul ita manya duwa nyini namobu mbadi unu alinga kandan nga kumol moy alma alenka kumo moy lat ning fere min be kering ajala farawato sit ndemeta fola len ka paka ko le kazama al jalol mi yelambe be farala taw nyanni ul be karana tela hajo mon se fansotono katu mol de male tar siri mun ko ita tabalula senela ita balula metela ita balula fenna na manke ambe jibero kele mel sakharo kele me fanke kele fa asafa be mulja kal patolo sabe balu tawala sabe jumale balu tala ala faj qur'ano jita minnu kan sabe jumale balu ta molo hanni man wo fo momi e nyanna kawlo alma alayen ko momo ilati alma alayen sonno molu kanda alma alay tonya silo itanna ala kanam fa bidawnin fulan kafoka momo fata bidawnin fulan kafoka billahi wallah ibe nimisala nimisanyala mona mana njong momo nin ale be kendiyarin tanatela ala be kandala bo bidam molu noma bo fulan kafu molu noma fata kaburoluma fata jiberlaluma inyatilin ala la bumulane ala la dino karam inyatiri la dino la ya karam mimme tawalam jahiliyat karam lo man jamfat jahiliya la lo jamfat banniya karam dati kar sabe be hurufol bannal yakilo kyata nyawnya lole ka a lolo a saba fana ba sinin ta janni kar saba ibaba na feta ban
إبه وبنا الما عليكم مويلات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbarnge ke mana musmalu ali njana fo ninke menna me aseno ala kuma kan be d'accord ta ala kuma kan be ma aseno dolu man d'accord ala kuma kan be ma be jele bar memo al hajigo timbena ala woleka kuma kan sifa no mbena li tili abumba parce que dino mu no hon so leti to nyanyini na jawo jay bi ma so rola mo ko membe to nyogo to no woshi banne ko so ro kana ke ou bien ko kuma do bi je wo kana fo barbi ntelbena la ku sifa nyini kanne parce que mbe dino la fasala mbe hanyo ku mo tan hon fe mbo la fasala mbar ngadu na ustadulu ahmadu mbena la tele tabula la sai mbar nyini ngala ku kilima dunia ja wojam nte na be hasoto ali be dindimma hafo kontele mu dualati atrishi mu me kontele hakan duala nte la dua se jabi alsi mu me kontele mu kula tegelati katele man kula tege kan kula tegela nte dinge nte mamaringe o dinge hari te na hakan no obi jo hakan adua kuto afenfen kuto kaldun ba fele ko havive ton nyakan havive nyohon kan har londo be membulula ani londo hakan aha londo labara dula mo ko tabije wo baba to yala ube wo baba to yala ko le sokuma kite man kan kumala mbe dan le nyina nin dino ha men fo parce que mbe mo muslimo leti dino ha mon fo men na haka londo be membuluba fo bunko no le ya fo habi lolum bo anata e jamen kan albe je bela la ustad be na la je kan comme hakutubo fasare kutubo satel hasiya men sa fasari satel bije men mi fasari atel be minto hakutubo fasari ba fo hakutubo karam wonya parce que wahati tambital no moho do ya ta membe fola arabu kan to na afrique hari me arabu kan fo bar kulo be membe fola ha ben kutubo ma ha fasaro lo ne de sa mele ha lo ne wotu mo to fana tinyar la man siya parce que alanya silan na be siarin wotu mo kutubo fasaro lu hari ko kamu na fanga do ya ta problème fu sinte mi son tawma bar bin je 21e siècle le mote bar mal be ñon fa la na hakili mal be ñon do yalla habilo be kelela sateli be keni musoli be ñon na ko be siar problème beta sia ñi problème se ñabo ñadi kutubo jima o jima misilimo le se benne dula kilin ni man tara jima do into se tara jima do to wo musuma wo na kema kutubo se ta karan wala nin nata comme par exemple mbe kutubu kilin karan natu motuma kelo men kata serum ani men kata yina ani ke ni muso men be honna nin nga jimo juma nga kutubo ke ha ben situation o wahto ma comme wahto nyo honna non ni nyo hondo ho ya le men bala almamo hana non ka hanon fo mo holiye wo menti isaje do taran na daji go be sigiren abe o sifa la sadabula do be dunda muso hakoto wolun ya hakuma muso din ke la ko kan asadabula do be dunda dinga hakoto ainsi de suite hasia ntel jaman la banga bin na ko be siaring na junu to ko be siaring man dino atuta afelenti man na dino long ana mi akara nyom fanye mi afasarin fanye juma kilinga men fana mun na bendulate alako hataha mfam maku wolu mun bentano nga kanne wolu almamo dun tela amiro to hakutubo nyin karan ha fasari nyen na kan to ngame alako daji go men bembulu fon sabula wala hake juma wo juma na la kutubo ha ben situation ma
kudoleti barko halala kala la kumento bi misiro la hasia ni tata sa te fo sela ni misiro sababi je ni misiro nani bije ibe tala minto kutubo se fasara ya me ha me la kan to ba fo ite me karam ne me fasara no arabu kan fa ne me ame même do me fasara ibe tala minto on peut son tumbe mo muslimo de ti ale ngola sa jang be question on be traiter le union la paix et son jang ni alhani ni bunya ka ni nguliya kan kuma men fana benara bebe fola jan nal hala me jang anta tilindi mbun kono la anta tilindi habila la abe tilindi situation la ni wato Kenya e benala kuma la talibolu la ko kan talibolu fana alhano fana na me men fana nga talibi yake al si tulma lo al si masodun jan beteke na al fala karantale ko wala hi la devoir kele ko wala talibolu be karan ngal ta ko barinde kuma kan situation wala mabi talibi ya na ta Kenya di bi al benala fana mela e si mo me beke mengi karam peut-être inin karam fanga mamboje men hamo karan tolma de men ham ho karan hi karam bole ntolma wala hi la devoir kele ngole talibolu dol se tahila talibi Allah he haboje lumme ni bota je lumme na hari la salo Kenya image yalo wo butukun be ba fala na talibo ha hake baya atafanan dinga na so to taisa ko na talibo bo wala be fele jam inshallah alihi turmalo benala Ahmad benala Adamu tala inshallah aliba mbe continuer la folo barakatuhu madi ngal konto muslima ya contrôle inan de la paix jamanu ameta mi kom badi nga nyininka ko namiria ngamu fahamu video na kod ngatan to ngajegi o samu sama ne to hajegi nyammo Umar Fabanji telati ala video nyi aha ko siama fo video nyi kono bari dolna ta dingira dante dorombe kuma la wolma a folo majliso a fulanyo ho fanan aha kuma dulu fo majliso ma menga bulo fola awa wala mo ta'ano wala mo hakuma fo nyo homa message hon toro wala be kering wato nyim fananna nimman ta hanyi na nyim payam fulo mbe kuma lay dakka insha Allah ala video nyinto awa nun do majliso be nyaadi nga memme alfaluda parce que ni lefla ko sahari ngel lonna ko koto sahari ngel alfa sahari ngel bolle nyinin kala ni alfa nyinin ga memman saha ko sahaba na bolle foli ni alfa nyinin ka memu tapale di kalabanteti abe kalabanti akuma bolle foli abe jabi da wolla ni alfa nyinin ka memman bari faniya foma ko faniya bolle foli ko abibo ko nasi alfa memman sahadaro ni nyinin ka ko sahaba na bolle foli wasa bebe ni mo be ka wajibolti ni wato ni ben alfalla ko nyinin kala yamo sahar nyinin ka ni mo sahar nyinin ka tan bari ni be ku sahaba do ni bul ino le continue ni honti ya fu jaw jam mo si damuta bari le na alfalu nu bantar mu ja hangol de nga foten ani alfal be sanji kemo ben ni meltima sanji kemfule ben ni meltima ñinu alfalu ya majliso le sigi majalis ha wani dil kafunya huma hi karam atara la kitabu la subhanahu wa ta'ala hiba duniya to mu holu kannando kamma ha duniya da ha motuji ha man sayal tuji ha kol betu ya sati ba kono asa sabato tuji hada sigi do holu to pour ha dino nyi ha molu karala pour ha mol daji go tebe majlis tartatin no imala famma itakam imala wasunte yakam imala jonyandir kam ihala la pura hatara gini ya kele pura hatara gina to subhanahu wa ta'ala ne alfalu mel majlis dun keluti ila baro kele yindati wasabula lonna siyama mboti la majlis to parce que kitabu ni si wasila sa farja ngol kono kitabu safila kotol be kitab sefilal be ke mo kotol le miti wala kan de min do majliso iman karam madrasa to dole bi yamanda saudiya imanda jawjanni may ikanda majliso mento atala sonde men noro di majliso wala ke kitabu safi kitabu yin fanan ni arabu le haje mel kangamo e sonne jati dondol le barjam
londo so tabi majlisoto jolu fana bulu alfa sahar ngel bulu mel senti mari gonja alternative lon fenna imam mello ifanna tan mo hol logo ko londo la tugo madal nga jande me betege de naaje bi wurige be siala wo alfalu koma alfalaha ila kolbi lori menka na kolinde lori woleka hal nga ñoxne mede ngo kunu majlisolu me kitabu kotol kambi mbadi ngelo kunu alfalla hal safi men ha majliso sigi ya mol madenje ha mol kar majliso nyindo me kitabu min la ko fukan me wala ho safi itara minto ake wuli sigi bankan ne ha madarsa karanke no majlis kare holeke par ke bañiɗo e ma keñin gamba keɓe men karanna ke hi joñña e semume be e ma kew kagu par que baro ñin a jensentale e talibol men karan gollaɓe kedi wotumo baluku bay talibol men karan wotumo e biya ko fahamu ni men man ko fahamu ken wahdaji go soto londo muyen fulolete nin saho yelta nin alfani ani wadi mel babulu halata fan dilika ibesta ha kenato maningo sa ko kunko ibiyata baro kije yado ni do to go media talibol karanga bayi o media mo hodaji gondo bayi nin sawol de bini sada ninge alfalu e menya sifan nyala e sawulo to ibiyata baro kije hadu loma ibebe sewa talibol fanga karanke wol kono ata sunne minoro dimo wol kono mbadi ngedo ne alfalu mila majliso sigi kono nyame don wollawo yo wala halondo yini e halondo la fana bolla bara lonna la fana botel talibol do ngane la khalso kamma ngamen fali mbadi ngedo na alfalla baro betanne talibo fanan ani idol fa wulu dingedu hi talibo le fi sedro wulu dingelti talibo ilo ta talibo karan koko ha sai wulu dingelti wala talibo la halo ndolo majlisul to nin karmo nganne ma siniyanu o meke nin karmo kallen kiyala karno karmo ho waso karno karmo ho ende kanu talibu la tu jonya kono itolo bulu e idina tu jonya kono itolo bulu wala ento londo wala bola bari haje la hafu di dingel lati yi karanya saharinna imam fenyi ninji bahalama di betu ne imam balu e ke ngaw baro dike imam fenyi ni buli man jegiri ni buli man saranyi ni bulu wala continental mbadi ngelu a continental hasita wakti ma mola karanga bula wakto menna mola karanga bula wakti menna to ni nolu biji a nolu biji ista majliso melto yani membe konna wakto nabi majlis kebalu mela ha lonna bula majliso melto ista dingiral melto bi ya kendo tarji hado bi mol sigita mun kan wo alfalla baranolu wo alfalla barolu molbe sigiro wala kambi dolla o majliso wulu sanyi bilulu fo sanyi biworo abato si talibo kendo mambuji karmo fama safirike talibo bi safirikelle wallo hakramo ma safirike na talibol karam talibo safiro kenole bari ise kawano melma hafa inga keso bojanne bari la hanfule keta bi majliso mbola made kunu majliso ndede bi majliso mbola ma la hanfule keta moli hisigi yani bonyandirol kan ani wasunti yale kan ha la hanfule dum be sonne mela londo nyini buloma be hi ban fayda londo nyini fanto mutumu be wasta parce que ite be dari menna ka hakulonne idara waya ko karangala parce que ko abembalu wala fa babalu o kattale betege hadino en fasa abi adigale biji i hidigante hada ko karan
ke ba ha menge kunu abe yele mata ke ba ni talibo ni dinga sta wulo no bari bi to be sigirin ne ito si sigile talibo wala hata wulo ni na da fana ila karan kundi si wala de ito lo khidimo bi shi wala ko ma kanyi be gala dollalle barabe wala be keri fa foten wala be keri wala be keri ni mbadi ngel de bo kana mo nene de wala be keri fana tama ji solto ibe karan kendo taraja men ni bi mbadi ngelu kilim fudan tambi la wala bihi sigi fala kallankiya yani kotolu noto talibul de karna nyama ke ba la hido menta hiya timma mamari mamanda to kola wallahi hido yimbe gurja isa ke ba la hido timma da masalan mamari men da fanan kola jukki ni ha wandi dili makilinari inda karan nyala makela a foten mo shi to sanji tan aman qur'ano ban sanji tanilu aman qur'ano ban ya funyala mbadi ngelo ya funyala bi majliso bola made man kunu majliso bo kada da kuma nyake nyohod kunu majliso lu nga fole adara subhanahu wa ta'ala hakke barke mo hal sarin yallati ya talibul karam warkede londo ko kon kollati ya kitabul safi imam karam ho karabul manjul talibul haka ka dala sunna bi doro men dima min men dum mo keno aman kitabu safina ana fa su majliso lu mala satin dingara beto ne dum teno wonte ibe da ye talibo intara atele mo hobbe daji kamal lingati ante mo torola alfala hakete barbi wontije isa majliso kono bi isa mo tarje sanji tannin fa beje aman korano ba isa dol tarje sanji tannin fa beje hal la hadari ima karanno haban karmo holdum meligo kitalo majliso ni dunketi be minto talibol be wulo kon le doron talibol be wulo kon le doron ito le dimbe lolma ene talibolu nata men wodi sulala nimmena doron allahumma salli ala sayyidina o fasar dole etaye inti ni kala wal hadala indi kar hani hawala hadakara hano fen parce que ni harabani ay muhobla talibiyala amanda hako faham ala waxto be bantaji mo fanan kumbe so men wosi parce que ya mun hitul khidma na halon do long asa alamo hoya ameta to nya bima parce que ni halmin karanta a halon do soto alam mo hoya kol bija ameta nya bima ameta bulbani marani ko mol no asa ta halalo lo bawto siaman biji isilo talibo fanni wo nyale kitabu ni ndar ni ho fo abanta awa talimu hawkaran karamo se bunya no nyamendi na fo gonya abanta ya hilo talibo di londonya hawo hakilo ta haso iyo wo fanante fen keno la banko ka jona min kito khidi molati parce que ya karan wala ya nigi wala hawle lo mu jam falati mo ha dinga ta hadi makakaran yo wala ko banda ita bultanne sanji tanni fa bija hal al akhdari ama fasar no ha yana ha sininya dole fa mi sanji tanni mi la hal akhdari ma fasar ita hal hido men da sai to timmale ibi bi mal men noto ibi fa men noto wala la hido men da hiya timma ake to wala hido timmale mun na juzla majlis wala mari ngel munna mo nyati jutla majlis wala nga fo non na ko modon ki ha fo nyala kabari ngel dole mo adara karam da majlis oto sai majlis o mbolle madi man kunu majlis o fa da majlis o mofo yon de pila ha fo mo hoya kono o majlis o mbolle ma bu nyana da kanu waso na da kanu o majlis o mbo majalis o lama hamol ka fu nyomaro fendi fa hamol jonnya talibiyante da mol jonnya ni nam kuma fo nyati na ta daga men se yamfa mai ni funga fotenne depuis ke yin data karanu lanje mbadi no sanyi tannin fen abije ana sagi le sate na dundo de biya sagi le sate la ade tatu mo karandula dindi memma soto de
atara tara abe mol fasar la hadari la nimman ina qur'an wala la hadari abe mol fasar ka wala ma in ka funyo do la funyo murtani afaranga majliso leke de be hafo de ka akonye ka ha dinninge wuja akonjo muindi folo ya dinni na konya sifai ay mira adabi da karan la wati me wodinni fo mo soto wala wi mol fasara kam biyate hal qur'anu fan kulo gima me karanno adiminta atata ko fata do karantugo atata tugo hakatta nyawnya fayda am tambino wato bada kula sit labulu pake dinninya tumol mo karangati kol la sit tabulu ngame kabar ngo ci sigile fanya hakasi fanya je sebo ala wato bi perrita amma mi ce karam ni sa ka sa balu wato atata londo men fara nyini mbadi ngelu ame mo karno londo ne sanji muhannin fen la hawla wala quwwata illa billah bari namu jamfati ni te karamul bataje talibo nyin anda ku fahamu dola anda sobe ala sagi ala mohol mata ku do muta to wala tutuna je wunya gensen hata mi ce do karam wato dai sanji tannin fen sanji muhannin fen wa sagi ala mohol kan mi ce tabulu atala har almamiya ma keno qur'ano fankaran ame qur'ano fankaran na haben har kila me fasarno dilo kitabul do wa hal wato be ke munna sine khidimo kola wol sina al baluto shi aba kilin yadi fafan ya lafo famol lama jamfa hafan ya fo puras baluno nyamen pa me cen tabul fafu molen sai keno anta keno la yinna munde wontati pura hab godo sotna balu na tata men kanda wasi no mut bar me cen tabul wule wato bijene kredite zero e do fana fo nyala tugu majlisol moti sa majlisol adolu na foten kenyin a karamu hodoleta a dingira tebe al talibul hibe sambaji ata fanga dingi biji awa de ba karamu ho nyinda ko karamu ho yenko ndinge ibol karana ni karandoro o talibul karam karamo imbi je shasi na hadi nin karam dinde se talibul mi ya sewul karam talib ke do biya nata karamo yi ko pourquoi din tori ki ninga kon karam meso ya ko ke bengata pour ka ha nanjam ko ka hadi ni karam na hadi li karam ka hadi li karam pour ko sa tul karam talibi ke nan dimi bete ga ta fan ay bora habuje adu mammo fananje boro hago menye hasaji majliso dulusi dinni mobe katara karan nan de karan sotola ida ka hatuje kuma dima bol fulafa fananye afa ba masile ki kana boje wonde karan soto hoyi wor ha boje isa ko be dembe ndi wala al koti nyata ala gita abata takki jene man da abata boje abota hata kuro muta ida fangal jadda kulaje ninni bodi yo jewo al haluka hibra ta haye mun kuma bije tugu mesa fono noto kum mense fo noto wala muinti abata takki ala ko bada atinya ten na da ke ni tugoloti londoto na fuloto ya konna talibolo wala boro bude hina wala do manda ko no ka takki tade khaymadi met tulun kanyo hakilola halami met tulun kanyo honna al talafan hi mol bi be ibatayin kanu bi fan ka tala filasila mol be ko ki atala sunin tili atala bi harji kawo ka bidul bali kawo ka sunin tili mol ba atala ka hasoso atala be dulu harji kawo ka dingen la na fulul la abidul bali kawo fanan kan ni ya ga siyama fan biye fan mel ba soso kan asawla diya hasiya menda soso menda memba batukanti homa atara su wole be tama kawo nyade ita jonni kina ha ita ko komo wole bo ita ka foto wole hawla kotinya la hawla wala quwwata illa billah ala ma tala hande man bani ngelo
kenyi alko ke tende de be talibo hay usaso nyenin gadro talibo wota nyin ay bola tara en karangala ba tara man si badi ke talibe dinga nyimma ani hamme ba madi ngelo ani hamme ba na ko be jam falam buldondi ani fanan badi ngelo ali nyamala majlisul dol mabi ali da sa yandante ya min bita makan wani dingel kan yandante ya karamo la musulma fangala karamo dinge dol ma fangala ibe men ta makan talibu ali nyamala majlisul ma dolu isalan ko ali fala ko sigi men kan bi wonta ta makan dingira siamanto nin kemen bi konto nin konda ta makan fisto wan mohol dinne mutela ko mbi karanna ita mo la mutela fisla ko fo ha simu me jonya ke ita bulu jawja ni na talibo le mati dalbe de jawja faayta wa inna hankaram fana na wonte dore o bare ino bare kilo mutama o dildu fana wonya ko be kiyarin bi ni tara sa talibo fa amman fiskara mel ha talibo karam kunu alfalu iketati o man fenyinin talibo bulu hatta rabo ko na ba dan te koy mun karamo do isla fi hadama digi hakibe selni iriyayo famido kan tabule le barod ison de meto bi kul jin la bawonya bi ni man men tafo doron abare fi se walliya ni man men tafo doron talbi fanto ba kila sallallahu alaihi wasallam afole e baro ke men kamma wala ski sarati ina ke da mole ha cucu to hola din kare mole min yinnam ile baro abe molati fenti a gawlu nasi wala na falsida awa alanyin dingira in majlisul la koto fem mam mo hol nyati la ni na sifante ke so mem bota majlisul to kunun talibi kesol mem bota je kunu te kering mo wasigila doron kabata mo baya munna kafa mo balati abe mam mo balati abanta atajere mo baya walla de baronte de ajere mo baya walla tino mun botu talibu sama be kataba hawle gini he kaf nyomma ahibe bula khidimo yani wala to khidimala wala karan kuma sula wala le mene wala masula mo ngade sula ulbata khidimala jameddi wala sabu ngafal nimme man karan so doron ufana kumbe fi fahamuno comme mo bako ko me fi fahamuno butu ne kuma ta wadde biya sike ke mo bal konto watar wonte kalibante le molle hi bulata men halon ko wal hamu hobal kullu wali ya bunyal la kanu ya wasol la kanu ni ndo be nyom fe lundo nyin ke nyin talibul mate o karanta ababa la bul ngamira awa mbako ninte anindo aningo ayina dala findo loku ahayin kanu ngajede ahayin kanu puru aha ke bawoki hata fewo kamma ndol mo fulu ba ko ndol be mdindingere to wasen to beti pom o famma mede mbadi ngede ahayin kanu hawki de binga ja nyato de ka abinya wakila dron nde tambita nyato ngai ko jammo da afon tara kama ngana tati manso ake bankin yala o mu kusifa jamanti monti da hano le tebulu ita hamo karai na kamma ita be mo hole lon kai na kamma har yi woni din da ban be sigiri i hobula kolla idin da ban be sigiri ita hamo ibe mo karan kawul kamma yon sa ne ko na alfalla majlisul muyindi mari na poyem fulan nyokon kana ko mo jamfa betege Umar Faban jite ala dingrado beje ko do fen baro lele ani ha musore hidima to nyaaw dol be kerende bi nyene men nyaasi faten awa ko karamo ko do fen sawa ko so godolum ta talebol bulu tano bundalati iyo debe ko do fol do mesi dol dimi
do ko do fol do mes do dibi bar ji bebe kerne fanan ko bara fonya mol sal kejo ya nyontile wala mo karan abe siro le kamma pour ata sefan se bolul nyame bi godin ndi la wonti tanati yeta ha mo hoya ayi karan e ayi bula barola e ho kay ala hanyo honde ma pour balu nyase be nyame ko fanan tanati bara nata da men la bo soto kande nata da men te karmo fanan ma yo funo anu ke so habuji wonde tanati bari mo hide sara men kama kiya kare ma karan ijana jam fale kalabanti limiti ibal goldum kan kalabanti alla tay ka akole ki ay sara kiya kare yi ba karanna mo fandati ya fana ki hakara ite majliso kono ki hakara ite fem mi te sula ma fa ite khidma ani wala kon taw ana tabiru ke ila musuliye ودرنا ite sula ibada jam fa ba nyimo mo talibo tare men ne hido wala ton into buru wonda fisti wonya dal hake ku ke talati monto na karla nyimpo yen fuloñi na fiye na fula ko bari majliso bi wonin kunu majliso de kilinti de majliso bi nin kemene bi konto nin konto ni alfa la majliso de kilinti aga alfalu ila dur hoto kam talibi sahari ne boteji talibu ni be boteji be shi bulu dalo basi majliso sama fandara jibi moro talibu menga kulo jamasiya ise boje wonya na fana ala la sahadro hari hakulu fa amisiwa tonya nalfa la kulo taranya na rabu bay mi afu dingira fa ne malu ma dinga ko jam fatan bulu ma fala bi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina mun mire ata ko to inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد la pe jamalu alhaji ba sa ko girasi balu kontonna urayna suento mba fala ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbe siti be kontonna mbe muslimo be kontonna mbe paringe be kontonna mando bodoto ngamello mamello mbe be le kontonna mba fulan ko alhamdulillahi rabbil alamin dobata kuma non mba fulan ko alhamdulillahi rabbil alamin ntulo be kumolu me kam mba fulan ko alhamdulillahi rabbil alamin nyabe jero lu mba fulan ko alhamdulillahi rabbil alamin ngakilo be turin ko dolu ko alhamdulillahi rabbil alamin ndel kam mel yan ba so gilas bi njana jigi munna nse jigi le situl ko no waxto be bari nje moro ustajo e bun trabi abu trabi le mo ba moro ma imalon ko bari ni to tulbi nyabi to wala kenen nsi to je situl ko ni la ka wandolu man tambi kije ke ba menna ka wandu komantela almun ni sarala hamu nyanyi madi lambe mamarige alamu mo kana nyinka tati be khanyinke ngayinke be tati ki panyi naka wando ni khada mutade a z isfaha mu pa soto akonon na hakili isalo ne kontelu bi mbekoma moro abu trabi mbe ni la kumulu mbata la me mabe la me mbata siama nonna me bari nga tata so to le nsen hakilo to mento itigisi fanna fa menna kuma na fa bala har kuma kurun fola na fo se na fa jala bay salon ko nyi manyi salon ko me fo kuma nyi ma fola 4 manna kuma nyi ma fola ma na fa membe kula na video ngara sakhale khata damuto khala banga njana na ila komantero ja photo bi kunna njana na ila fengoje photo a photo be kunto inata sumunga kulukam nyimmo ala tantu balete ala mumbe na sawabo ma ije na kuma men fokke ba be nyalla inel fola adwa betene badalun telu bi mo ken kanan la ko na ke baluma de kilin ne fangade dairi khadino long bi fo nga wakale ni mantesi te khakaram amambeng
parce que khad mem man wawu lo bari mi alon asena ibulo ta taiti billahi wala staiti ni Muhammadu man sabati janga ke ballo ko ni la Muhammadu man sabati ni kila sallallahu alaihi wasallam batti sara ko soso roy bula dino talu nja wakato le to ko wakati be na la soso bula dino le ko to nja wakato le to badala ko mo jaman bi tala jantan silen wa adubi nawajiji ala mutalu tangala na kilingi mutay idala ñinga do sa fruti idala bari wosilen kila la qadisu saharinge na nyadi man karang fo ngakaranne ijanna kumo men fo ke bala kawando ngabe la mele billahi son tabema amambula ke bala num fananko salafolu mo nyima lati sita ko lu male i khala bara nyama fanan londo fele kerim bi antala bara la fanga ni ko londo la bara nyambe na ko abatake mo do ko nyen dala kan fo nyende nyintigo je hamole je ko kamari muso kamari bata mariye ko ndi muso yimbe sigiri njonko ko kai sigiri kamari men ko billahi ko kamari yimbe sabarli ko kamari yimbe la jaar kala dina ko hagole ko nyim ko mo nyima ba ko habi alle fangamo sa ta jenna atayeng parce que nyabo la action le nyame fo misiroto duwalle mo alquran karanga akhtara baralla ko mo nyima ba ba ko habi ato men je fokan ko nyangul ja fokan ku kamar ngin te kamar afulanga lulbe ku dol taten toto anya musulemo baradula adino le mo karanga le mo donc ko inyalo de akoko nyim fanga mo wahbi ala fangati ko ke ko nyimbe sabar li njawke inyalo nyane nke ko nyima le tete me menu be amenu fanga hala bo wulu hala bo kuma kurun le kam inyalo kete nyimati hi wakkalile nin iman sunno kila la sunno mutay nyingala isabo idala alkiyama me fuino ye ala mum benna sawabo ma ala mum lonna dino sala sarngela ala mum ngabara kila la baro la sallallahu alaihi wasallam dino into ninga kila kanu ala mum ngabara ko kila barata nyame sallallahu alaihi wasallam aha mentu je ala mum ngotuje mba fula lum wolun ko ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ala le munda man sakilingati batu man santije memba to mutonya fo men muhammadu atela hoki hakimunna dino enamo moro ngi la message ni la meteng funga barka bulayen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barinken alumbe makini kinirne de alunga wakal dino yi fonse nyinge keso nyenen hakila batafo ko hari khatara jonkele buri hala mutala ya na kumati ya hamuta almu hakili nyima di lambema mbesilan ko lati wallahi ko wallahi almu bebe na sababu ma mbalu be kontona union de la paix jamaa alaba so grâce ba fulani ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadi ngelo hal konton hambi dole sayyidina tu Abu Turab Ahmed Jabi na ustadu base grasi ala kuma kan ana dingrado yani commentaji amanja hawo kuma da yalamu wad la fi barajo da insha Allah المعدل هو دم باكيلا صلى الله عليه وسلم كلمة الطيبة صدقة كلمة الطيبة صدقة وكما مسمه النفع كصدقه لهم ما دام صدقه مبنى فل درونتو أبيلكم أكناتو بعد أن وكلكم أكن كنده فولا كان فتيدو فهالا كان لهم فالا فني لهم فناتيكا أوا mbadi na ustaz banya jere dinga do foje kabarinda ko to me ngalo aketa mo honyima bati ana lambo so fangolu molha o dambe di wahbiyala bana janga kunda bede jang kunda fandonde de kunda sama bije mel hakaranga buluka awa wala mel be ni diya ko be mol be ke wahbiyalati ado wahbiya kalimoji wal abdul wahhab woni dino la sobi ya kontu nyohombulu abul wafu fil janna dino ya moro fil janna nimme ngafa jafa genola mi wato men nabi o mo habiyalati nimme ngafa jafa fanam musol sumu nyohay dan tambirin la ne hibulo di musogulu o mo habiyalati nimme ngafa jafa musol ke ku ke nyohay wala musol ngafa jafa ke ku ke nyohay la o jene ke wahabiyalati nimme ngafa jafa dan tambi kolla kullelu do ma dan dangal to bengel to mo wahabiyalati sobeya ko ninna alfaltarta kan nu bi ni men bo kan dere ke wahbiyalati sobeya ko ninna alturumba kan kunu mamadu bi ni men bo kan bi jene ke wahbiyalati
o hayta la so be ya halbani ngam to doro mole men fule hotuji mole men fule hotuji parce que ibita ngay be kan kuma kan aji sa fole bar siam bi sinati ngay bo bundalla ibi fanki ken nyaadi o habiya ya moti awayta be so be yalaka may geno tiji ya fenne harama tala men haram sunyaro faniyafo makumaro tinyaro mo bula nyokolo mo kumo ya jele ani dantambi koyno mo men ngawul tuje inali to tola ko habiya mi ikana bo jede tuje ke so be jele ibebe na la banda jele ibebe na la banda depuis mais indanola hala mani ngene ila wahato dima mo fondin ke yala ne o ke mento ne ke bayata ibe continue da wolaka nga usazo konto beteke nga tanto ni Umar Faba jite ala kuma kan anjulu usa sawane konton ila kuma kan benta diya tafana wallahi alamu hakilo kendo dilama ba atala fana nemo dula ngoti jongo kan asa hakilo dima men se to nyabo nyokonto adin fana to nyani fana nyabo nyokonto ato nya fana noma ba ejana harfote abe sahari wonya iyo abe sahari wonya ni ya kul fanna saha kunun majlisul nal falu wala ban so barako menge talibul mi boteji dol mel be lo shirin jam fakan ise soto si din karan soto ne hidin karan soto sawma ko talibul karan dole fana sake kitabu nin talibo ba karan ne tol bulu idin la ba kulo tala ma fa ya nin talibu siyan ne be sitere wala hada kilinna mo kilinga kulo ta mo fode bar kitabu na be karan natal ate bulu talibul ma fanda dinga be kulo tala kuma ko to sina ba dinga karan kan talibul ulbile mero dornal wasi sanji tankine ma faamo so fona tala ne mate membade ba manke karamo gani ngande sinyati ay ko wole ngande bi jam fala kan na a hadin karan pro atebe bunya men jonya men nyinin kam mo holo bulu pro so continue ke isalo dinga do fam men fa ko nyil be sirin bunya nyini kan anin to hodiya nyini dole bi dinga ma fa isalo woldo ise tamo talibul kan nyamendi nini talibu be ka fode si fanki ma nyamendi e memmi fala e menji fala ise la fiulu tamala harata la defan talibul do asiyeti e to hajin dawla bayda ke ite kemal ko kele ile jogo wonde din fana kala hormo dunga adda baranta la koto wonde mo keta horom
hi fanjam a halalo o fa dun keldi ni dim manke wonya doron to hormo dun keldi fa fotende inshallah alamu karabula mukhalla mel hala ta'ala subhanahu wa ta'ala bidori ta'ala silo kan subhanahu wa ta'ala alkalam bulela inshallah ngaf mari bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ustaz musa sawane ko mbar ngal si hakato reso ko ni wala mo insana ko keti foda lay jahabi mbo tabula la 20 minutes le mo mbena la bula la ten ala hitul malo ala habandula al si hakato dégradement reso voilà benala ben tabula la ten wala mu mbargalu foda lay jahabi wo fanan nata wo xamen jokki ñinna albo la mela alim bedan non ne comme ça cheikh judi fajaji tabiji akhsia wala hada akhsia bari ali fanan na me be en jokki la hay fanan na me merci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبي الأمي وأصحابه أولي همة الآلية ذوي النفوس الزكية نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى طريق المرضية ونسأله تعالى أن يحفظنا من شر جميع البرية ونستغفره ونتوب ونطلب منه الأمنة والصواب في أمورنا كلها إنه لا يرد السلام. أما بعد فالسلام وتحية المباركة عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات من الصغار والكبار والنساء والرجال أحييكم بالتحية الإسلامية العميمة تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد بالكونتنا إنيون de la paix jama salako hana hi konton e jama muso ke dindingani keba ene konton anila sito donnalu ene sito makramo men bijam konton ane dal mer la pen bal pe jam hal be konton ustaj basio fonko dal meta pondol meti Allah alam me na hatra bayin hausu gira se pi ba mon nani mo malon o ka himalo ne kende ndo ni kende mo ti jam ni mo ti jam ewa ani Ahmad Bamba ngi kontona e jaga sama ma de kontona bunya ho mo gulia kontona mo adi me ko to adi ton kala de kontona to bari lo ani commentaire la pepe na bijam fuke de ni keba hana nare hana ala remercie Allah bangeni malla alhamdulillah kono ne kono manjino parce que to kamle me ko na hajira kono ko rebe keren sahaba ya kan keren o kamala mannaji ni ko woto mo ndo ta sa su to sawima sinare hana konton hal remercie Allah bangeni malla alman datana sipo jan wallahi alman datana sipo o contraire pan hal min mazidi ko hal min mazidi atu mo nin tonya den tonya kan tonya potati den tonya mo fo wallahi ala ko mena kamano na yonya tonya mo fa bate yo pa juli sanal mu après nan karannal mu inshallah mo karanna jati ba ngal kaw do la me manke enti lo na balmu
mo sa ko pa ani mo ti ko man jan wona shi ko do man tato ado mo hola pa inshallah la kalmu kiyan ma ko kalamul mar'i yakhbiru ma fi qalbihi kalamul mar'i yakhbiru ma fi qalbihi hoda fa ko yato asasan me ko jama itale mo men be kuma la ko do to o mo lo mo bal memba be inshallah ko yamalde la même ko la enda fanan inshallah male même mo di comme ajana me bagay yadda sabo en batasia en bisiari afolo en le pan bisiari bi londo pan ko bi lon nan le pan bi te yonku on fa lon nan le pan ko lon te yonku mba bi to on ime beaucoup Allah ita ma hero ngan ne mo boye ita ma la mo wakati et ungai na ponko alkana so alkana mo almun kisha fanto ba aje me bukante fanto ba ya mashibo lomo chiko hala do montato ninga jingale ni sago kitawanya atu talle hina ditu problem na to hayna sabido haratu ka atul ida harat atakal mufti wala muftiti me nat di mashi atisi ada hasa ita hakilo be diari ida bela lat bin kan na dun te kerim be ha fo men nyal be tawndi hakilo be tawndi tamsil basiratu dun kelun ma bare insha Allah husuma insha Allah خلي له بنات ذكر منا إذا شنو بيتات دين كنا أتدم من في تحشي حرات تنبول سكوا حتى بيتلا والله أنت كرنا pum de kumul pan la poche kam malo pum ben dilo kan kumba kan la malo nin kamilo mba problème belonne mo homme ita be khero mento ita be khero mento hanna hade tano bangini mo ho bangini kay tano la plaque comme ita nyoho ime mu'mini asoto abada may ngan natigo ya khayla ko situ natigo hangini fan la akiliru ko an amira don de ya hanna ma figo folo hana wali bulu kana wali bulu ha shebe hala funning hala dindi yaban hadu ala sababa to kono hobban hadu ala ashudda to kono hobban asingin do kono watu men musimbo ba watu men na kendi abadja to kono aso be asingin do kino wato men na hasoto a ho be bible pour rien j'ai dit pour rien la ilaha illallah ndake sa kono ko mo façon mon bi la miracle mon bon mo façon la miracle mo folo sintonya mo folo lu fusintonya hamo hoke objectif hamok materiality hamok la garde corps ila bindani ha kila damoti ha kila pe mu bet subhanallahi alazim ila yo nyake dane bloqué to mais pour rien ite mo lo ko woli to na wulu bo woli hibato ale fempen kelite la yen aloho bila li hoka ahoki fananye mais même bibulu wala ntibulu ubbi a sito ne talla
asan master asa barakari shatu ne tella ite sara wal no nyamenna ite asinyaga no itubul nyamenna amio ke ite bulla nado mo ke peut-être ame sata walero lona peut-être ba jana ko mo kasai ini ta mi mira o mafiu ito ho kita kala ito ho kita dua dunia ito ho kita kompeti la ilaha illallah wo hade te bullun ko hala wata beba o di me so to nyala ncha ko di o mo so me fudu to nyala hala du nyala a hatra su gulal ko no ba su guli wala to folo ni ma yoda na fa su gulako hatra su gulal ko no tayidi bo hatra inal dan su gulal ko no o hanna jiji tela eta wala hanatu hani bawal majlisu tawo nyala hola shi ko subhanallahi alazim mo mi akiyo yanu man hunno akiyo yami man hunno jango jang a jampa mi man hunno jango jang ngata tu nde ko hasidi yami man hunno jango jang hasidi al bot ni man hero ngan ne tano yen idum ba kiri kyanga na yenne ima hata ngani itono mo ngani iha ngani fanyi mo ngani tano yen o sa bo ko konta hasidi ati ba parce que mun e silanta inna na hasu ta sain asna ko mi nyami non ta set e silanta wala wala ha ke ma si portano nda tulna Allah akbar me pareta ala hayatu baibulu pour rien o ha komen o ha ko te tulun ped o nyabulu ala molo nati boddo ko na donya ntajin na fokene nkalunga katake alunga katake alunga nyuma mira nyuma nyuma mira nyuma ni hay beje nganelo sende me miro le tolita sikolo ngata sende me miro le tolita pai de mo ta mo fa mo ni ya mo le vifa wo ta mo la vifa fa bulu a kenda do ni e hala vifa ni wala hayato yam wala balu do fa bula kendo le ima fali ya falo o be ko bola nyadi ko be bola nyadi ya ba fa ha ko mo fa ya sila fa fonni men ka ta yusma tibi to wata hin da kutai mbai me bu kula ten abe ki jana men fo amman karan a shemu me do nyabo fanana nta de fera pola be ho ne me mo ho mo han ta karan wala le ko to billahi talibul mudi so to ma ko me a condition nda no na fana ya min karam men nan bo kan ni an karan kitab kinela mbo fala dina be bo me yale ni an karan kitab fala dunya be bo me yale ni an karan kitab sa fala dina be nda do na few bari inshallah dum man fe kare bulla ne ko e dal bo den do fana ba fan pe fana kara bulle mbo fala geni gen do no na man fe kara bulle koni ko mo ka talibulum haja tilmiji ko ka sa mun talibul d'accord mais est-ce que har nailum harakete nailu fanati min ibulla almenginina hanna la min talaba am lam yanal almenginina hasraba famasto in kana nalahu alhamdulillah illam yakun nalahu illam yanalhu limaja hapo hakilo laguba edi do lumi tambula men hakilo si gwala titi men hakilo diata ya tuminto ihodo dil hamol yamen na fi hakilo diata eketalo na balti e hakilo dun tum hagu talibo nyinti e wala mi lil hamla wal kitalo na batti wal udu atadu e wala mi to na talibo tum mi to ni ko be do no juro jamba jana ko ma ta mashi ko mo me ko la jam mo ba fe pour plus ko ri mi abanno ndefulna nim man katake ni jangol man katake hanyangi ni dala tanna usaji basu wa kuma kili boya kumbe komale manta kuma kolo pembe
man ko ta folo man ta ko folo ni alamandema kan ni alamandema ni alamandan kan man ke yal bula benna laban mun tini alamandema asfala safilina nim man ke ya chance nim man yelma nga fatay ko so kan yonna hafatay mal faso kan yonna billahi mo shil tabi denteti ndama wala la mo me koto mo shil tabi denteti mo wala la mo me koto nabunya nsi bunya khorama nkala mo do hay po nga kan mo do nkale wo kala mo est que mo e man kala mo men e man kala mo me bulu ki wa kala tabal aba bulla alma wo kala mo da ko ile bunya mo ko mo bala forcément de e kan taliboti c'est pas possible j'ai no mo lam jibala ko mo ya me keta ko mo ya ka me keta no c'est pas possible yubale ko kala mo ya me keta alu dia sa to nya hagam kala mo ya me keta no ale kulli halin kala mo ya me keta no من كان به جديرا يكون معلما واستاذا ولكن لا يمكن لأحد الذي لم يكن بها جديرا على كل حال إما كانوا كنت إمام ميريتي إذا ما كانوا سنولاتي إبلا إلى مشهور دافي واتو بي كم من الجات بابولا أسيالو كي هجونيال كي هكونكو إلى فرام باليله فرام بالتجي ناكلين هكلون هلندو نيني هلندو نيني وهلندو من تاو تا كسولة تو بيدا بالجاريتو تا لندو تا غنجام بالجاريتو إتا من ماشينا إتا من من كفنديكي وإلا لم سلتما واتو بي إلا مسلتما واتو بي ونا نياغا باو بيدو كو نياغا ميكي واي إبا واي وهنا فنكي تمنغا شاوت mais c'est pas possible ça mais comment أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يمبجن سندين أفيك بيرتو فوين نعبجي مجلس المدرسة أني على سا يا pas différent يحسب يامنا أبول يحسب كي يامنا أبدا نقول ما أفكر مدرسة كذي ما ينكر مو بيجالو ndal meje dengo ngam madrasa kil bari ngam madrasa kil je surwal bulu nganaw kay tel bulu mais attention ma allah akbar al mena sa makila na bakola al ngakata ke nga yangini ke yan baba non taw sa ba se o jana ku fajang comme be comme billahi manta ko ma folo hein ni be ko male mbela bana ko tele bisa yo so le bidun har ni ta so ka o karamo ho din karan sanji muhan ame har so yi da nya to ke ko Allahu akbar pulla sallo imiaje shi to ko wala lay ko to ne si mume e bi nyala non o ke men ta ko nya nduduni ko ni men ga dinya fa ne yi wo kala mi hay je se dabe hay ne ke kemente ke la talboti nimika ni mankra mbang ngasagi ma ntake kan nenta wala la mo ko to wallahi wasa gol beto ala kulli hali barno tanuna le yang kan kitabu men nambo kande do kande ba ninga kitabu kile kande ne ko na talbul muindi nafla ko wallahi problem tato bari yang kan men nambo kande ده نونا بكيو وكيه نما بمن كان نقول هابان هل نحكي جوا هل حكي جوا الحكي نجابو من بنكام من هستالا على من نجي هلو نلابلو ما بكونم دين تابلو نجاب ما بقول ألو دين تابلو على من تلا هلو نلابلو أبد على من كنا كل فام لا تكيلا هنا بقوله نقول طالب كده لما طالب كده لما e hay bo fanyala natal kilo la hay fanyala ako anin ka mo din bula tanyon na ka mo bi jamaat to ma ka mo be fa karan la anin ka mo din bula tanyon na
karamodin ha alangini talibu nga karamodin gosi karamogo na ta talibu na ne fo ha ko mo nani no ma ko sifan am karamodin gosi de ibrahim on le ihe ke jo honka karamogo talibu yin nani fo ha nan nani he talibu ke ala sa ali he kan ba ko se ko sina ko le fe talibe ko kalmo e besiri mangi jubal ko tere ako kalmo ko akoy ko ninga ni mango ni wutu ninga digi ba kabla o fram amana ko malba bintu ne hala baga so be ko tay atala nteyin to nyalla ne be ko talibo inta tinya ta kala ko be tinya ta na gilin inde ko bala ko ten be ko talibo ko tiya ko c'est fini pour lui talibo na ta fini ko kalen feño wala hiyo karam wala ko mo del bitu karam wala ko bitu an talibo men ha hanani ka fota tay wonna ta firi hakyo karen fanyo hakram wala ko beta akram nimba akram talibo men tijemba ana ta firi nyimbe santo hakram wala ko beta aborije hanna firi hak baraka hakku kudre masananda hakram wala ko beta kamola sarti mumeta ko nyala koma wal baydla ko alande to yigoku ngi ngay foto yigolla alunga katake alunga hasida bo hontema alunga mira nyuma mira nyoma nko nsenyin nefo ni aye ngay folo nko wodiyo konna no pas ni kiba kuma doto ni tamanka woliti ni mo ma kita ulupamu waliti doze mira kibe wali ya contrôler kibe wali ya contrôler subhanallah dajjala mu atamo baliti wala hake konna no kalino bari inshallah wali bonso mem fanan man kumuta amammo fanan sabutu amanna mo fanan latu afankan ni so kanu ngata fara ndaduna meo kanu abadal labanna ne majiga yon fanan godi o fanan bonso hasidi aben balu gonta sabla ngom meo fanan kanano ne ko mo fala ko fo adala tola bari wallahi al ngafata nyohon torla alsi hekato nakuma wata fo 20 minutes dal man ko sabla minti kili man ko sala alo se mutabe maji singina la fam ngole ban ko megala mintu maji ngina ta kirin alunga katake alunga ke kilinti ngasagiyama nta mon savoir ton savoir mon savoir ela muso mbading na muso ibading eding na khero mume ita ila khero mume nta ube ni aklinta to ni hakilita to al ngal sa ngo tema de partout janga ya kono ngala sa be kala yamenda en dehors de ça on n'est pas encore s'en sortir alors nous kishiroma aqulu haja filullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil insana ko ke no mo foda lay jahabiti mbada na jannabi njala wala halle kili wala hada men jambulu jantem parce que nasumon continentale ahmad natale en kola cheikhul fajaji et cheikhul fajaji nata ahmad nata ni wala hada en katten ainsi de suite be ni hon ko tenne mardi lungo adia dul almansi ko abenare fendi be ni nyato e wuluma la metalati alamunde mala mbafi atonyal de ma ahmadu ni etulubenna ise kidiro ke alako ne hakku jele wala hada ba ibata na kum fa nyenten minute kilin minute fulala ahmadu ne etulubenna yandi ihankili alako wana fenga kando ni makono parce que téléphone waxto dur sa trabe soxorente wala makono ahmadu wala beta bo soxorin te ahmadu ni etulubenna ihankili
mbe jang mbe misilme yale de mala mbe bar nyale de mala mbe ton nyale de mala nse mbulo du nyohom mbulu nyamen na me keno to nyoko ka mo fi halo pe na hadiye wala hadin tafana nyen kallan ke yato londo bulo ma khala madin yato sigi jox yato surtout voilà allo assalamu alaikum. wa alaikum salam. Voilà, betana na c'est bon. Ustajo. Na ku na tariya ba nja so kola mbeta me. Iyo. Mbeta mfanga kanga labe. Iyo. Mbeta na hanja. Bar lo wala hada nyana men kato ni kemele njana hari muhamma kato ten folo. Iyo. Mardi lu ngoni ala son tambe na ala kanne. Basinte. Fonga mo muslimo la lonna fana khafo benna wala hada jamme ni wol mu al hadariti. Iyo. Bala lu ne bar terbula la dem benna la continue la kanne. Bar mba fe de jang ngajanu la kena ya muslimo duma. Iyo. Inshallah wala mu ibe mu fala muslimo li men hayna na me parce que betan na me yani la kuba songole la me. Mais iyo. La ten ise mu fo muslimo li la li kan joma bibula ha fo muslimo li talibi luto karamo luto be yembutum inshallah de kumo jam fale bari ba do wata fo yo baranga le merra le konton mele ila wa tota ni ha kuma kalle me mi konton na mi tan be hijaji dala wuri barajo men ni kamma alma tala ha akenya wuti amin allah ya rabbi wa ni furundo tasambul kuma kan al jalma la ya famma amin allah ya rabbi ni fana konto hitan de hijaji le dro hoto kan ani fana ha agala subhanahu wa ta'ala dina yifasa ni tan to le hijaji adu ay fi mani jare kenda ne sem Allah amin allah ya rabbi ne mella lo ka wolu mu talibiyati se donni fongono di parce que tunen kam voilà aha alfa itra bi aha mele ko ki alfa note alfa koto alfa khalsarin do to bul majlisul yani baloto yo a majlisul garanti yani hila balu mele hawulu no to bulo yi fam balu kibato no to bula ya kate hatilin ya jamfa bo ila koto wani dingal kan abire jamfa ko ne sai mo ce sanji ta be majlisoto amman fi fa karamo hala kama fahamu talu fa nan wala fa ne kama fahamu dindinge me so tanyala nin karamo hoje ati dinge de a hoja be talibu karanga ati se wala me dadulan dala beteke yo ita hala saha ni ati dimbe wo talibu le position wala osi diaye ante diala awa jamfa bar ko to siyama se jamfa biki idinni me so to nyalde nata hoje be talibu nyin karanga ati siwo men kiti musimbo se bunyale ante surula ante nimisela talibu le wazo le terro aman karanga do amam me cheno sai info nyawo fo sai ta ko manga mefu ba me men fala mo le bi hinya yili idingral to mele hatta libya koto ke yani jonyati hinya yili ko luma mo kai dinga san bayatu yani
yo iko ha iko nyadi men bi din sam okay men bi din sambala karande ngira to yala sai bi din sambal jamen ni puyi ne ke do jonyama talibu kila sallallahu alaihi wasallam fi samanta min biya kuma lai ko shi dan fadanga fe ne yende awa kuni hi talibu fanjalo ni ya kala fu marhaba bi wasiyati rasulullah marhaba bi wasiyati rasulullah kali kondo aw kila de kila bi kondo na kala talibu ni nda kala fu konde kila bi kondo na kila jene fu talibu lakoto iyo talibu lakoto Allahu akbar ite mo fe so to banko kasi yenda men se tulu men se min jango fatala silo no maladu aw moy hakil to kende ke wala hal fi barako wal majlisul tabi londi mo stu jabe sigira afa anji mu kan talibi kilindi men kitab kili londo subuji aske o sigino faale noto nabe fa faale noto aske fasiki nabe sigiro wala ma alama ni fan konti bo deni mo bi konti bo mo e jam fa buda amol kan atala subhanahu wa ta'ala ni ke mun ko to insha Allah haka funyimma awa bo barka insha Allah ba do fata ke ha mol tan de hije ji be do alal ma tala be kanda amin awa hallo silo ka mengano ka satal di nyama insha Allah amin Allah ya me fa misirin jam fa nyulu kan anin ya di jonye mo hol jonye do fanan kan amin awa da fa da be sifa insha Allah amin Allah ya rabbi awa amu badi bi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh ko barka margalu nyenne soto tabi habula le sagoto ntendin mo bata doke mbe continuer la le mardi lungo inshallah alim be continuer la le mardi lungo wala hada ahmadu kumatalde cheikhul fajaji almala kumol median akumatale nga dulalu konkon wolu konkon talemo mbena la wala hadal tile mba fala beye alin ala saha alin sala firi nyame la firi nyante fuito fo ngalon na nyinin ka mo ya hakko sigi nyo ya hakko talibonin akaranin hakko muso na ki hakko wala hada bumbala bi jang harin se naja lu wolu nte wala hada le fele stoker mbulu harin se sanji kilin ki jante lu wolu mbala me kurala men doronde stoker nte men doron belaren alhaji go kay comme ko shifay donc bi mo me abulo bitino mo nyala bi dunia be jibulari ñoxom malate ni wala hada tambita amerique sogonu menna isala media na tambita afrique sogonu menna miniti menna isala media bon silen ni te ko kibi in hon na mo holu male inte geya li la mo hol ma bo wil kili mi même bi geya la mo hol ye bi fama jigiri ngo kan donc itere be perdre la woto alinga ke mo hoti ntendina aldoho aldin alkumutani ho mustafa sawane hafali ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alim be mardi lu insha Allah ni alhalani